أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. واختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيج الأشجار. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه.
يفرح واغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه بحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله يا مجمل جمل أحوالي يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فتئد فينا أخا الوهن
تضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا فاعلم من هذا وكن وكني وإلى السبطين ننتسب ناسبا ما فيه من دخني بعده خلفوا منه سادتي بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن زين العابدين علي وابنه البقير خيري وإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين بفضل الله قد صعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في غرني الله
شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن. يا من كتب الخير لي فيها الفواعد عيا
فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن. بها نشا خير خلق الله جد الحسن، وضع بها الحجر الأسود لدرء الفتن. الله الله يا الله، الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن. يا بلدة الطاهر وتطهر عن كل درن، نزل بها قرى على طه بفضل ومن. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن. وعمت عن وروح الظاهر وما قد بطن، يا ربي زيدها عدلا على مرور الزمن. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن. فضل من حلها ومن بها قد سكن، واصلح لهم كل شأن في الخفا والعلن. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن، وأظهر لنا أسرار بيتك والمقام الحسن، والملتزم والحجر والحجر نعم المنان. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن. وزمزم الرحمة يشرب فكله تهن، وكم شعائر عظيمة سرها قد بطن. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المختار جد الحسن. يا ربي وانصر شريعة سيدي المؤتمن، واخذل جيوش الضلالة والعداء والفتن. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على
الحسن وعافنا واعف عنا كف أهل الضغط وانظر إلينا وعاملنا بلطف ومن الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على مختار جد الحسن نجمع وأحبابنا في صف جد الحسن عليه صلى إلهي كلما راعت حان الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن والآل والصحب أرباب الحجا والفضل يا ربي صل على المختار جد الحسن الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشحم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والحم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المحاض فعترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه فجر أبردت شمس الهدى ظهر الحبيب
مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبناش شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء فرافق أهل علم النور تحظى بأحلى العيش
في أصفى الهناء فيا لله من عيش كريم مع الأخيار في حلل الصفاء تقابلك المسارات كل حين إذا هبت نسيمات النقاء وتظفر بالأماني والمزايا وتصبو حين كشف للغطاء وتصبو ثم تسبو لا لميا ولكن نشو ساجج العطاء فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في غرف اللقاء حضائر قدس مولانا تعالى جوار النور منهار كل محاضر أحمد يغشى سناها فيا لله من ذاك السناء عليه الله صلى ما أضاءت شموس الوصل في أفق السماء مع الآل مع عادل كل سر وأصحاب حب صاف الولاء والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويضاهي كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة وأكملها وأشملها على سيدنا محمد عبدك الذي خصصته بالسيادة العامة فهو سيد العالمين على الإطلاق ورسولك الذي بعثته بأحسن الشمائل وأوضح الدلائل ليتمم مكارم الأخلاق. صلاة تناسب ما بيننا وبينه من القرب الذي ما فاز به أحد
وتشاكل ما لديكما من الحب الذي انفرد به في الأزل والأبد صلاة لا يعدها ولا يحدها قلم ولا لسان ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولا إنسان صلاة تسود كافة الصلوات كسيادته على كافة المخلوقات صلاة يشملنا نورها من جميع جهاتنا في جميع أوقاتنا ويلازم ذراتنا في حياتنا وبعد مماتنا وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini pada majelis di dalam kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah yang mana Rasulullah adalah rahmat yang Allah jadikan bagi kita. Yang mana dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat pada sosok Nabi Muhammad, dengan itulah Nabi Muhammad menjadi sosok yang luar biasa kasihnya dan sayangnya dan lembutnya kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat daripada Allah, lintalahum akan lembut terhadap mereka. Ini kelembutan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, yang kita dapatkan daripada Nabi Muhammad SAW, bagaimana perhatian beliau kepada umatnya, bagaimana sayangnya beliau kepada umatnya, bagaimana kehidupan beliau yang beliau selalu curahkan dan beliau korbankan demi umatnya. Itu adalah rahmat yang Allah jadikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang penuh kasih sayang, yang penuh kelembutan. Yang mana sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat, di antaranya itu adalah Sayyidina Anas. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Dan kata beliau, aku khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat. Aku berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Walam yaqulu li limadza taf'al, walam yaqulu li lima fa'altu limadza taf'al, wala lima lam af'al lima lam taf'al. Rasulullah, aku berkhidmah kepada beliau 10 tahun dan Rasulullah enggak pernah menanyakan kepadaku ketika aku melakukan sesuatu. Ketika aku melakukan sesuatu, Rasulullah enggak pernah tanya, kenapa kamu melakukan ini? Dan enggak pernah juga ketika aku meninggalkan sebuah sesuatu, Rasulullah nanya, kenapa kamu tinggalkan ini? Ya kan? Artinya apa? Selama bukan maksiat yang dilakukan seseorang, Rasulullah selama bukan sesuatu kesalahan, selama bukan sesuatu kemaksiatan, yang mana Sayyidina Anas seperti kita ketahui yang beliau lakukan adalah khidmah, adalah melayani Rasulullah. Yang namanya pelayan kadang-kadang kan mungkin pelayan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki majikan. Nah, ketika misalnya yang dilakukan oleh pelayan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan majikan, Rasulullah nggak pernah protes sama Sayyidina Anas, kenapa engkau nggak melakukan ini? Rasulullah nggak pernah menanya sesuatu yang dilakukan Anas, kenapa kamu lakukan ini? Dan Rasulullah nggak pernah menanyakan kepada Sayyidina Anas atas sesuatu yang Sayyidina Anas nggak lakukan, kenapa kamu nggak melakukan ini? Itu akhlaknya Rasulullah kepada pembantu beliau. Ya kan? Ya mungkin ini adalah akhlak yang harus kita semuanya ya teladani. Bagaimana kita kepada orang yang membantu kita, bagaimana kita kepada orang yang melayani kita. Yang mana ya seperti yang kita ketahui kan, orang yang melayani ya enggak sempurna juga. Ya kan? Manusia ya namanya manusia pasti ada salahnya, ada khilafnya, ya kan? Mungkin ada kalanya kita ada sedikit ya enggak enak. Ya tapi berusaha untuk memaafkan.
ya kan, untuk memaafkan. Sama ada mereka itu melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, ya kan, daripada mungkin mereka itu pengen membantu kita, ternyata salah atas apa yang mereka lakukan, maka kita maafkan. Ya dia kan tujuannya pengen membantu, ya tapi mungkin tersalah sedikit, ya kan. Atau seseorang dia pengen membantu kita, ya kan, kita pengen dia melakukan ini, ternyata malah dia melakukan yang lain. Kita maka ya kita berusaha ya sedikit memaklumin. Itulah yang bagian yang namanya adabnya kita kepada orang yang berkhidmah. Dan tentunya ya kita kepada seseorang yang berkhidmah bukan berarti ya kita jadikan seseorang yang berkhidmah kepada kita menjadi budak, bukan, ya kan? Ya kita kalau seandainya ada orang yang berkhidmah, ya kita usahakan orang berkhidmah kepada kita dengan khidmah yang ringan. Kalau seandainya ada khidmah yang berat, ya kita usahakan seandainya kita bisa memberikan imbal kepada dia, maka kita berikan imbal. Jangan kita jadikan seseorang berkhidmah kepada kita seakan-akan dia itu adalah budak. Harus dibedakan, ada yang namanya orang membantu, ada yang namanya orang menjadi budak. Kalau orang menjadi budak memang kita beli manusia, kan orang dulu ada orang budak namanya, kita beli. Itu kan namanya budak. Ya itu terserah kita pengen menyuruh apapun yang kita suruh, ya kan. Tapi walaupun begitu kan ya pasti kita berikan makan, ya kan. Yang budak aja kita berikan makan. Nah, bagaimana seseorang yang dia itu bukan budak, dia hanya membantu kita, maka ya kita usahakan jangan sampai kita menguras tenaga orang dan kita seakan-akan menjadi seseorang itu budak aja, semata-mata budak bagi kita, jangan, ya kan. Maka memang disebutkan kalau seandainya kita menyuruh seseorang dan ini yang kita suruh kepada seseorang ini memang sesuatu yang berhak untuk ditimbal. Ini sesuatu yang memang seandainya ada orang bekerja menjadi upah, mengambil upah pada itu pekerjaan, memang berhak untuk mengambil upah. Maka ini sekarang kita nggak boleh memerintahkan orang dengan itu perbuatan. Kenapa? Karena ini perbuatan memang perbuatan yang mungkin dinilai dengan upahan jikalau seseorang menjadi misalnya kuli, ya kan? Ya jadi kita berusaha jangan kita itu jangan sampai memperbudak orang, ya kan. Jadikan orang yang sekitar kita bahagia ketika mereka itu membantu kita. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya ada sahabat yang bernama Zaid bin Harithah, ya kan, Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Harithah adalah seseorang yang merdeka asalnya. Terus dia pergi, asalnya Zaid bin Harithah ini dari negeri Yaman, pergi ke situ kemari, ya kan. Kalau nggak salah ya memang sebabnya ada peperangan juga. Sebab itu dia itu pokoknya ujung-ujungnya menjadi budak, dijadikan orang budak. Setelah itu pokoknya sampai dia itu dijual belikan sampai dia itu ke kota Madinah, sampai ke kota Mekah. Setelah itu dibeli oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu dikasih ini Zaid bin Harithah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah setelah itu memerdekakannya. Rasulullah luar biasa kasihnya kepada Zaid bin Harithah. Sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Sampai-sampai orang dulu menyebutkan ini bukan Zaid bin Harithah. Kata orang Zaid bin Muhammad. Disebabkan Rasulullah mengangkat dia sebagai anak angkat dulunya. Dan kasih sayangnya Rasulullah yang luar biasa kepada Zaid bin Harithah. Sampai-sampai Zaid bin Harithah dikenal dengan sebutan Hibbi Rasulillah, orang yang dikasihi Rasulullah. Dan anaknya Usamah juga dikenal dengan Al-Hib ibn Al-Hib, orang yang dicinta daripada anaknya orang yang dicinta. Nah, Sayyidina Zaid bin Harithah, ya kan, asalnya kata kita kan budak, pokoknya ya pindah-pindah, ujung-ujungnya kayak terjadi ditangkap orang, setelah itu dijadikan budak.
sampai dijual belikan dan sampai kepada Sayyidah Khadijah. Setelah itu dikasih ke Sayyidah Khadijah kepada Rasul dan dimerdekakan Rasul. Setelah itu apa? Setelah itu datanglah keluarga Zaid bin Harithah, ayahnya dan pamannya kalau nggak salah. Mereka itu mencari-cari Zaid bin Harithah mana. Lama Zaid nggak kelihatan. Memang kan dijual-jual orang dari Yaman sampai ke kota Mekah, jauh, luar biasa. Maka ternyata datang ayahnya dan pamannya. Mereka itu apa? Pengen mengambil balik Zaid bin Harithah. Maka ya Rasul nggak masalah. Kalau mereka pengen ngambil balik Zaid bin Harithah ya nggak masalah. Memang ayahnya ini pamannya. Maka Rasul menawarkan kepada Zaid, bagaimana? Pengen sama ayahnya, pengen sama pamannya, pergi ke kampungnya ke Yaman. Ternyata apa? Ternyata Zaid bin Harithah dia lebih memilih tinggal bersama Rasul. Seandainya menjadi budak ini lebih bahagia dibandingkan tinggal di lain tapi jauh daripada Rasulullah. Jadi lebih bahagia tinggal di Mekah walaupun seandainya menjadi budak dibandingkan pergi ke kampungnya tinggal bersama keluarganya. Kenapa? Karena luar biasa akhlaknya Rasulullah yang sangat mulia, kasih sayangnya Rasulullah yang sangatlah agung. Yang mana kalau nggak salah kan Sayyidina Zaid ini atau Sayyidina Anas pada suatu hari diperintahkan Rasulullah, kalau nggak salah Sayyidina Anas, pada suatu hari diperintahkan Rasulullah untuk mencari sesuatu. Dan dia itu ketika itu adalah anak kecil, masih muda. Maka pergi mencari, kan keluar. Ternyata nggak datang-datang. Rasulullah kan menyuruh apa? Ambil ini. Ternyata nggak datang-datang. Ya kan? Kemana ini anak? Maka Rasulullah pun keluar mencari. Ternyata Rasulullah mendapatkan Anas sedang main dengan anak-anak yang lain di jalan. Maka Rasulullah pun datang langsung dari belakang Anas dan menutup mata Anas dari belakang. Kayak kasih sayang ayah bagaimana? Menutup Anas dari belakang, dipeluk kan, ditutup matanya. Setelah itu apa? Anas langsung tahu bahwasanya sekarang Rasulullah. Setelah itu apa? Langsung Rasul menanyakan, ya, di mana yang dicari wahai Anas? Setelah itu apa? Langsung Anas apa? Dia pergi mencari apa yang Rasulullah perintahkan untuk ambil. Tapi apa? Rasulullah nggak ada ngomelin. Kenapa? Karena ini adalah seseorang yang hanya membantu, hanya khadim, bukan budak, ya kan? Bahkan Rasulullah kepada yang budak aja bagaimana kasih sayang kepada Zaid bin Harithah. Memang apa? Rasulullah itu adalah rahmat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, begitulah Rasulullah dan begitu jugalah keluarganya Rasulullah daripada ahlul bait, daripada orang-orang yang mereka itu mempunyai kedekatan kepada Rasul, daripada mereka-mereka yang mempunyai ikatan secara zahir dan juga secara batin. Ya kan, banyak ulama, ya kan? Ada ulama daripada ahlul bait dan juga daripada yang bukan ahlul bait. Mereka semuanya apa? Tujuan mereka menteladani akan Rasulullah. Nah, wabil khusus juga Allah menjadikan daripada keturunan Rasulullah sendiri banyak ulama yang memang apa? Mereka itu adalah para pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagaimana yang disebutkan Imam Haddad, kata beliau, walana khairul anami abun wa aliyul murtada hasabu. Dan bagi kami Rasulullah sebagai ayah, mereka keturunan Rasul. Wa aliyul murtada hasabu, dan Sayyidina Ali al-Murtada adalah juga nasab kami sampai kepada Sayyidina Ali. Wa ila sibutaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani, dan kepada Sayyidina Hasan dan kepada Sayyidina Husain kami pun bernisbah. Yang mana ini nasab yang bersih, enggak ada sedikit pun daripada kekotorannya. Enggak ada debunya bahasa kita kan. Nah, setelah itu kam imamin ba'dahu khalafu min husadatun bidza urifu. Berapa banyak imam setelah mereka itu tadi, yang mana para imam menjadi pengganti bagi orang-orang yang leluhurnya. Seperti para pemimpin yang sudah dikenal. Ya kan, banyak pemimpin yang dikenal daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani
Siapa misalnya? Misli Zainal Abidin Ali, seperti Imam Zainal Abidin Ali Zainal Abidin yang kita kenal, Imam Ali Zainal Abidin. Wa binihil Baqir khairi wali, dan anak beliau Sayyidina Al-Bagir. Wal Imam As-Sadiqil Hafili, dan anak beliau lagi Imam Ja'far As-Sadiq. Wa Aliyin Dzil Ulal Yaqini, dan juga Imam Ali Al-Uraidi. Banyak daripada keturunan Rasulullah yang mana mereka itu adalah ulama-ulama besar. Nah, kata beliau, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu, maka mereka itu adalah para kaum yang mereka itu telah mendapatkan hidayah. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dan dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, qad sa'idu, mereka itu telah mendapatkan keberuntungan. Wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qarani. Sifatnya bagaimana nih? Jadi begini, luar biasa. Orang-orang yang mereka itu mendapatkan hidayat, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kata beliau, wali ghairillah ma qasadu, dan kepada selain Allah mereka itu enggak ada menuju sekali. Enggak ada menuju sama sekali. Enggak ada tujuan di dalam hati mereka itu selain Allah, enggak ada. Yang di dalam hati hanya Allah aja. Yang mereka tuju hanya Allah. Wali ghairillahi ma qasadu, dan kepada selain Allah ma qasadu, mereka itu enggak menuju. Yang mereka tuju hanya Allah. Wa ma'al Qur'an fil qarani, dan mereka itu bersama Al-Qur'an fi qarani, pada setiap masanya mereka. Kehidupannya mereka semuanya bercampur dengan Al-Qur'an. Kehidupan mereka semuanya dihiasi dengan Al-Qur'an. Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka ahlul baitnya Rasulullah, seperti Imam Zainal Abidin yang tadi, dan juga Imam Bagir, dan Imam Ja'far Shadiq, dan Imam Ali Al-Uraidi, dan banyak lagi daripada para imam daripada ahlul baitnya Rasulullah. Di antaranya juga yang kita kenal Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga Sayyidina Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Banadi. Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang kita kenal dengan sebutan Syekh Samman, ya kan, daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri, keluarganya Rasulullah, daripada ahlul baitnya Rasulullah At-Tuhuri yang suci. Hum amanul ardi faddakiri, mereka lah keamanan bumi. Faddakiri, maka pahamin. Ya lah. Sebagaimana yang disebutkan juga di qasidah yang lain, walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Jikalau bukan karena mereka ada di permukaan bumi, ladukdikat, maka sungguh akan digoncangkan akan yang namanya bumi ini, dan akan digoncangkan yang namanya gunung-gunung. Kenapa jadi goncang bumi, goncang yang namanya gunung-gunung? Diriktika bil khati'ati, karena banyaknya dilakukan kesalahan, banyaknya dilakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Tapi Allah menahan daripada turunnya bala dengan berkat mereka itu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Syubbihu bil anjumi zuhuri misla ma jaa qad fis sunani. Mereka itu diserupakan dengan bintang-bintang sebagaimana yang datang, yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi disebutkan juga di dalam qasidah baru, ya kan, tapi daripada susunan guru kita, kata beliau menganjurkan kita untuk kita itu selalu bersama orang-orang saleh, ya kan. Kata beliau musahabatur rijali dzawil wafai na'imul khuldi fi daril fana'i. Berteman, musahabah, terus bersama orang-orang yang saleh, terus bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, terus bersama aulia Allah, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu juga akan setia kepada kita. Kalau mereka kenal dengan kita, mereka itu akan ingat kita nanti di akhirat. Nah, berteman dengan mereka, kita itu hidup bersama mereka. Naimul khuldi fi daril fana'i. Itu namanya Naimul khuldi adalah kenikmatan yang kekal fi daril fana'i, pada dunia yang
fana ini. Kita sekarang hidup di dunia yang fana. Tapi kita harus tahu sekarang di sini ternyata apa? Ada kenikmatan yang kekal. Apa kenikmatan yang kekal ketika kita hidup di dunia? Yaitu adalah kita bersama orang saleh, kita bersama waliullah, bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekarang adalah kenikmatan yang mana enggak akan henti. Ini kenikmatan akan menyebabkan kita juga mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat dan selama-lamanya. Jadi kenikmatan bahasanya apa? Kekal walaupun sekarang di dunia. Mulai di dunia kita dapatkan dan ini akan kekal sampai abadi. Murafaqatul kirami ajallu ghunmin bidid dunya wa fi daril baqai. Bersama orang-orang yang mulia itu adalah sepaling besar daripada anugerah, sepaling besar daripada karunia, sepaling besar daripada kenikmatan yang ada di dunia ini dan juga ada nanti di akhirat. Di akhirat juga paling yang nikmat yang besar itu apa? Bersama orang-orang yang mulia, bersama Rasulullah, itu yang kenikmatan yang besar. Jadi memang bersama orang-orang yang mulia itu adalah kenikmatan di dunia dan kenikmatan juga di akhirat. Setelah itu kata beliau, farafiq ahla ilmin nuri tuhdha bi ahlal 'aishi fi asfal hanai. Maka bersamalah olehmu dengan orang-orang yang ahli ilmu. Dekatin akan orang-orang yang mempunyai ilmu. Dekatin orang yang ahli ilmi. Orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mempunyai cahaya. Tuhdha bi ahlal 'aish fi asfal hanai. Maka engkau nanti akan mendapatkan sepaling manisnya kehidupan. Engkau akan mendapatkan sepaling manisnya kehidupan fi asfal hanai, pada kebahagiaan yang murni. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Rasulullah, menjadikan kita dekat kepada keluarga-keluarganya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, dan menjadikan kita dekat kepada para kekasihnya Rasulullah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافينا وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين فاتحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعد النصر إن نبر قلوبنا أرواحنا على هذه وعن كل دين صالحة وعلى من وبه شيخنا وعلى هذه وإلى من وبه سلفنا صالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة.